अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम और कानून। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कानूनदान अदनान ज़कोड़ी एडवोकेट साहब। अवाम के जो पेचीदा मसाइल होते हैं और अवाम को कानूनी लिहाज से आगाही के लिए ये प्रोग्राम का हमारा सिलसिला जारी रहता है। तो आज हम अदनान ज़कोड़ी साहब से पूछेंगे कि सर, जो आम ज़िंदगी में अगर देखा जाता है लोगों को तकलीफ़ होती है और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि कानून की किस तरह मदद ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर हम आपको कहेंगे, अगर जिस तरह शहरी आबादी इलाकों में जिस तरह स्पीड ब्रेकर होते हैं, तजावज़ात होते हैं और अवाम को आगाही नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि कानून में क्या गुंजाइश है और किस तरह लोग कानून का सहारा ले सकते हैं और कौन कौन से इसके ऊपर दफात अप्लाई होते हैं। जी मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आपने सवाल पूछा है कि अगर किसी शहरी को किसी ऐसे काम से तकलीफ़ का सामना हो या वो काम इस शहरी के लिए या शहरियों के लिए बाइस तकलीफ़ हो, तो फिर इन शहरियों के लिए या इस शहरी के लिए कौन सा कानूनी तरीक़ाकार है कि जिनसे उनकी ग्रीवियंसेस ख़त्म हो जाए। तो मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब, हमारा कानून जो है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका दफ़ा 133 CRPC वो ऐसे लोगों की शिकायत का इज़ाला करने के लिए बनाया गया है। ये वो अमूर होते हैं जिससे आम पब्लिक में किसी तकलीफ़ का बायस होते हैं। मसलन अगर किसी आबादी वाले इलाके में किसी जानवरों का एक बहुत बड़ा रेवड़ वहाँ से गुज़रता हो और उस रेवड़ की वजह से उस आबादी वाले लोगों को तकलीफ़ का सामना हो, मसलन उसमें बड़े बड़े भैंसे और गाय और इसी तरह और ऐसे ख़तरनाक जानवर हों जो उस आबादी वाले गलियों से या रास्तों से वो जब गुज़रते हों, तो उस आबादी के बच्चों, औरतों, ख़वातीन और मर्दों को वो जानवर तकलीफ़ देते हों या तकलीफ़ दे सकते हों। और इसी तरह अगर किसी आबादी वाले इलाके में सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो गया हो और उस सीवरेज के जो पाइप हैं वो या टूट गए हों या फट गए हों, या इसी तरह अगर किसी शख्स ने या किसी सरकारी इदारे का एक बिल्डिंग हो और वो बिल्डिंग इस तरह खस्ता हाल हो कि उसके गिरने का कभी अंदेशा मौजूद है, या किसी के घर में और प्रॉपर्टी में कोई ऐसा दरख्त हो कि उस दरख्त के जो बड़े बड़े शाख हैं वो उस गली की तरफ आए हुए हैं और वो शाख किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकते हों, या किसी शहरी ने तजावुज़ात करके अपने घर का गटर मेन गली में और शारे आम पर बना रखा हो और उस गटर की जो सेफ्टी होती है उसके ऊपर मेन होल उसको प्रॉपर उसने सिक्योर ना किया हो, या उस शहरी के आबादी वाले इलाके में इस तरह कोई एक दीवार हो कि वो दीवार टेढ़ी हो और उसकी बुनियादें कमज़ोर हों और किसी भी वक्त वो दीवार जो है वो हवा के साथ या आंधी और तूफ़ान के साथ गिरकर किसी इंसानी और जानवरों के ज़िया का बाइस बन सकती है या उनको ज़ख्मी कर सकती है। और इसी तरह अगर किसी आबादी से वो गटरों का पानी और घरों का आलूदा पानी किसी ऐसे जगह की तरफ जा रहा है कि फिर वो वहाँ पर जमा होकर वो किसी बीमारी फूटने का सबब बन सकता हो और उसमें मच्छर आते हों या उसमें कई तरह की बीमारियां उससे फैल सकती हों, तो ऐसी सूरत हाल में उस आबादी वाले लोगों को कानून एक रास्ता बताता है और एक ज़ाब्ता और प्रोसीजर बताता है कि उस आबादी के 2 या 4 या 5 जो अफराद हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अपनी शिकायत लेकर अपने इलाके के मुतअल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास दरख्वास्त और इस्तिगासा लेकर आएँ और उस इस्तिगासे में ये तमाम वजूहात और सूरत हाल वो तहरीर करें और उसके साथ एक बयान हल्फी भी लगाएं कि जो हम शिकायत अपने मुतअल्लिका और इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दे रहे हैं ये बरहल्फ हम कहते हैं कि ये वाक़या बिल्कुल इसी तरह है और इसके अलावा इसकी हमारी इन बातों में किसी किस्म का झूठ और इसकी आमेज़श नहीं है। तो जिस तरह ये शहरी जो अफराद हैं वो एक इस्तिगासे और कंप्लेंट की सूरत में अपने इलाके के मजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट और इस्तिगासा लाएंगे,
تو مجسٹریٹ صاحب دفعہ 133 CRPC ضابطۂ فوجداری کے تحت اس شکایت کنندگان کی دادرسی کرے گا اور اس چیز کا نوٹس لے گا کہ واقعی اس آبادی والی جگہ کے اوپر یا کسی پبلک کے گزرنے والی جگہ کے اوپر کوئی ایسا کام ہوا پڑا ہے جو اس عوام کے لیے اور پبلک کے لیے واقعی باعث تکلیف ہے، اور یا ان پبلک آبادی والے لوگوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اور ان کے آرام کے لیے وہ باعث نقصان ہے اور باعث تکلیف ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے شہری آبادی والے علاقوں میں دیکھا جائے تو غیر قانونی طور پر فیکٹریاں بھی بنی ہوئی ہیں جو آلودگی پھیلاتی ہیں، اور وہ ان سے ایک قسم کا شور آتا ہے اور زہریلی قسم کی اس میں گیس اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو آس پاس علاقے کے لوگوں کی صحت کے لیے بہت بڑے مضر ثابت ہو سکتے ہیں اور مضر ہوتے ہیں۔ یا ان فیکٹریوں میں بڑے بڑے جنریٹر لگائے جاتے ہیں جن کی شور کی وجہ سے اس قریبی آبادی والے لوگوں کے سکون تباہ اور برباد رہتا ہے اور ان کی صحت پر بھی برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی شکایات کے ازالے کے لیے یہ شہری جو متاثرہ افراد ہیں وہ اپنے علاقے مجسٹریٹ کے پاس آئیں گے اور ایک پیٹیشن، کمپلینٹ اور استغاثہ لے کر آئیں گے، اور اس استغاثے میں یہ تمام چیزیں وہ لکھیں گے جو جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے۔ پھر دفعہ 133 CRPC کے تحت وہ مجسٹریٹ صاحب اس کمپلینٹ کا کاگنیسنس لے گا اور ایک کنڈیشنل اس میں آرڈر فرمائیں گے علاقے کے مجسٹریٹ صاحب، اور پھر اس نیوزنس جو ہوگی اور جو امور باعث تکلیف تھے عوام الناس کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے، اس کو ریموو کرنے کے احکامات صادر کریں گے۔ تو ہر شہری کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر اس کے آس پاس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہو، جس طرح کہ ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا، اور اس مہینے میں اکثر و بیش ہمارے آبادی والے علاقوں میں یہ چمڑا لینے والے ٹھیکیدار آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک منی فیکٹریاں بنا لیتے ہیں۔ اب اس چمڑے کی جو بدبو ہوتی ہے اور اس کو دھونے میں جو پانی صرف ہوتا ہے اور پانی وہ گلیوں میں آتا ہے اور روڈوں پر اور نالیوں میں اور گلیوں میں، تو اس سے ایک قسم کی بدبو پھیلتی ہے، تو یہ بھی ایک عوام کے لیے باعث تکلیف کا سبب ہوتے ہیں۔ تو ایسے امور میں یہ شہری آئیں اور جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو ایک کمپلینٹ دائر کریں اور اس میں ان امور کو جو باعث تکلیف ہے ان کی ریموول کی استدعا کریں۔ لیکن زبیر صاحب اس میں جو کمپلینٹ کنندہ ہوتے ہیں وہ بھی چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جو استغاثہ گزار ہیں اور استغاثہ دینے والے ہیں وہ جس کے خلاف یہ استغاثہ اور کمپلینٹ دائر کر رہے ہیں، یہ بیان حلفی میں لکھا جائے گا کہ ان کا اس شخص کے ساتھ کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے، نہ وہ اس کمپلینٹ کو بطور ویپن استعمال کر رہے ہیں، اور ذاتی اعنات کے سے ہٹ کر ماورا یہ ایک پبلک نیوزنس تھا اور جس سے ہمیں تکلیف تھی، اس لیے ہم یہ کمپلینٹ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو گزار رہے ہیں۔ اور ان شہریوں کے علاوہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے وہ تھانے دار صاحب بھی مجسٹریٹ صاحب کو کمپلینٹ جمع کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اس راستے کے اوپر اور شارع عام کے اوپر کسی نے غیر قانونی سپیڈ بریکر بنایا ہوا ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، یا کسی شہری کا ایک دیوار ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یا اس نے مین ہول بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن نہیں دیا، یا اس نے کوئی ایسا بڑا جانور شیر یا کتا یا ریچھ وغیرہ اپنے علاقے میں پالا ہوا ہے کہ اس کے کھل جانے اور کسی کے اوپر حملہ آور ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو جس طرح بھی مجسٹریٹ صاحب کو، علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو اس چیز کے انفارمیشن موصول ہوگی تو وہ فوراً ہی اس کے خلاف کارروائی کے احکامات صادر کریں گے، اور جو جس کی وجہ سے یہ پبلک نیوزنس کریٹ ہوا تھا اس کو ایک شوکاز نوٹس بھی دیا جائے گا کہ آپ دیکھیں یہ چیز ختم کر دیں یا آ کر ہمیں ایک معقول جواب جمع کرائیں
बसूरत दीगर फिर सरकारी मशीनरी से इस न्यूज़ेंस को रिमूव किया जाएगा और हटाया जाएगा, और इसके तमाम अखराजात उस शख्स के ऊपर होंगे जिस शख्स की वजह से ये पब्लिक न्यूज़ेंस और वो अमूर जो बायस तकलीफ़ आवाम थे, इनके तमाम अखराजात उस शख्स को फिर अदा करने पड़ेंगे। तो ये थी मोहतरम ज़ुबैर साहब दफ़ा 103 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो मेन जो उसका मुद्दा मकसद था, और इस दफ़े के नीचे ही एक शहरी आकर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को और अपने मुताल्लिका इलाका के मजिस्ट्रेट साहब को एक कंप्लेंट और इस्तिग़ासा दायर करके अपने जो उसके शिकायत हैं उसका फौरी इज़ाला करवा सकता है। और इसके अलावा हमारे हाई कोर्ट के पास भी इस तरह के मामलात को ख़त्म करने के इख्तियारात होते हैं, लेकिन वो पब्लिक लिटिगेशन होते हैं, इंटरेस्ट के लिटिगेशन होते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और वक्त लगता है। तो ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का फोरम है ये इंतहाई सस्ता भी होता है और फौरी उसका रद्द अमल भी सामने आता है, और इसमें एक शहरी बज़ाते ख़ुद भी वहाँ पर पेश होकर कुछ सबूतों के साथ या उसकी वो फ़ोटोग्राफ़ी ले आए या इस तरह की कोई और सबूत, या वो अपने इलाके के 3, 4, 5 अफराद ले आए और जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास आकर तहरीरी कंप्लेंट के साथ साथ अपनी ज़बानी शिकायत भी दर्ज करवाए। तो ये एक फौरी जो आसान फोरम है हमारे शहरियों के लिए, वो अपना ही इलाके का मजिस्ट्रेट साहब ही हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट के लिटिगेशन होते रहते हैं और किए जा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है और वो बहुत लेंथी प्रोसीजर में आ जाएंगे। इससे जो आसान रेमेडी है वो हमारे इलाका के मजिस्ट्रेट साहब की होती है, उनके पास ही हमें जाना होता है। ये एक केस हुआ था मेरे ख्याल में 1999 में, PCRLJ में ये रिपोर्टेड भी है कि किसी एक आबादी वाली जगह में सुर्ख मर्च बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, तो उसके बदबू से लोगों को तकलीफ़ हुआ करती थी और उन लोगों को छींकें आती थी और उसका स्मेल भी आता था। तो उस आबादी वाले लोगों ने उस फैक्ट्री के मालिक के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में दफ़ा 103 दफ़ा 133 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत इस्तिग़ासा दायर किया था, और उसमें कंडीशनल आर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने किए थे कि ये जो न्यूज़ेंस है इसको फ़ौरन रिमूव किया जाए। तो फिर जिस शख्स के ख़िलाफ़ आर्डर आए थे उसने फिर निगरानी भी की थी एपीलेट फोरम में, और वो निगरानी भी उसकी खारिज हुई थी और वो हाई कोर्ट में गया था इन दोनों अदालतों के हुक्म को सेटिसाइड करने के लिए। तो फिर वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही फ़ैसला बरकरार रखा था जो मातहत अदालतों ने सादर किए थे कि वाकई आपकी जो ये सुर्ख मर्च बनाने वाली फैक्ट्री है इससे लोगों को छींकें आती हैं और लोगों को तरह तरह के मुश्किलात का बाइस है, तो लिहाजा आप इस पब्लिक आबादी वाली जगह से अपनी इस फैक्ट्री को ख़त्म करा लें और रिम्यू कर जाएं। और ये जो मातहत अदालतों का फ़ैसला था वो बरकरार भी है और बहाल भी है और वो उनका फ़ैसला दुरुस्त भी है। तो अब अगर किसी शहरी को इस तरह की किसी शिकायत का सामना हो तो वो फ़ौरन अपने इलाके के मजिस्ट्रेट साहब के पास जाए और इस कंप्लेंट को बग़ैर किसी वकील के भी दायर किया जा सकता है। आप एक सादा 2-3 कागज़ लें, उसके ऊपर बअदालत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब ज़िला और तहसील लिख लिया करें। उसके बाद अगर आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, मसलन आप म्यूनसिपल कमेटी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी वाले अपने पाइप जो फटे हुए हैं और उनसे गंद पानी और गंदगी बाहर आ रही है, इसको वो रिपेयर नहीं कर रहे, तो आप म्यूनसिपल कमेटी को भी उसमें पार्टी बना लें। अपने नाम से बनाम उस म्यूनसिपल कमेटी कारपोरेशन या किसी सरकारी इदारे या प्राइवेट शख्स को आप उसमें पार्टी बना लें रिस्पोंडेंट के तौर पर, और फिर उसमें दूसरे नंबर लाइन के ऊपर लिख लें इस्तिग़ासा ज़ेर दफ़ा 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी, और उसके बाद लिख लें दरख्वास्त बराए हटाए जाने वो अशिया जो आवाम के लिए बाइस ज़रर हैं
اور اس کے بعد جناب عالی جو ہے مستغیث حسب ذیل عرض رساں ہیں۔ اس کے بعد پہلا پیرا میں آپ یہ لکھ لیں کہ سائل مستغیث اس علاقے کا رہنے والا ہے، اپنا ایڈریس کورٹ کو بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ میں ایک شریف اور قانون کا پابند شہری ہوں، اور نمبر 2 اور 3 اور 4 اور 5 یا 6 7 جتنی بھی آپ کے اس تکلیف دہ چیز کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں، مواد ہیں، اس تمام سٹوری کو ایک مختصراً آپ مجسٹریٹ صاحب کو بیان کر کے دیں تحریری طور کے اوپر، اور اس کے بعد آخر میں العبد یا العارض اور اس کے ساتھ تاریخ اور اپنا نام، اور 4-5 جو آپ کے ساتھ دیگر آپ کے گاؤں والے، آپ کے محلے والے، آپ کے ساتھ دیگر شہری ہوں تو ان کے نام لکھ کر یہ کمپلینٹ زیر دفعہ 133 CRPC اپنے علاقے کے مجسٹریٹ صاحب کو گزاریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو جلد ہی جلد ریلیف میں ملے گا، اور جو وہ نیوزنس ہوگی اس کے ریموو کے احکامات بھی وہ علاقے کے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب فوراً ہی صادر فرمائیں گے۔ تاہم اس میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو رسپانڈنٹ ہوتا ہے جس کے خلاف ہم درخواست اور استغاثہ گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی مجسٹریٹ صاحبان کچھ کہنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، شاید کہ اس کے پاس اس کام کرنے کا کوئی لیگل جواز ہو نہ ہو، اور وہ اگر ناکام ہوا عدالت کو اس بارے مطمئن کرنے میں تو پھر عدالت اس چیز کو کنڈیشنل آرڈر میں لے آتی ہے اور اس نیوزنس کو ریموو کرنے کے احکامات صادر کرتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا جو بھی عوام کے مسائل ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے عوام کے اندر ایسا شعور آگاہی نہیں ہے، لیکن دمان نیوز ٹی وی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کا سلوشن نکالنے کے لیے مختلف ہم پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، جس سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے عوام اور قانون۔ تو اسی حوالے سے جو عدنان زکوڑی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے تفصیلاً آپ کو بتایا کسی قسم کے بھی جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں سستا اور فوری انصاف کے لیے، جو انہوں نے بتایا دفعہ 133 فوجداری کے تحت آپ متعلقہ مجسٹریٹ کو اپنا باقاعدہ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید بھی ہم کوشش کریں گے آئندہ پروگرام میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ شہریوں کو قانون کے بارے میں آگاہی ہو سکے اور وہ فوری طور پر اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، حسب سابق اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پروگرام عوام اور قانون کے میزبان زبیر شاہین اور مہمان عدنان زکوڑی ایڈوکیٹ صاحب کو اللہ حافظ۔